Anto, Anto mana itu? Yo, aspetta. Anto, aku asal kena ini.
Neden? Bergen Maxwell. قابل خط. هم کار تیزی بیا. دانه فرانک میستریو که آبیات رو میکنم. Anto mana tu? بله. یک کار دیگه جام انتو. باشه. قشنگ اینگش کن. خیلی عرایه باید کردیم. میتونم قیتینه بیاد. نمیشه؟ همتا؟ نه من هم تا کنیم. خب خیلی بینی؟ نمی‌کنم. یا یویش که میشم اینه با معتفون مطابقه نه که یکی یفتی یفتی اصلا نوزه بزن گفتم نوزه چه؟ مامان زیاد نبا آوازیمش رو کار می‌کنم Are you just thinking of funny?
Hanta onu asan kamaydı. Hanta abiu que se acercou. Vai dar, vai falar com o bico. Amiga, não, mas deixa eu ver. Ratinho aí? Eu. Não, vou Ah. Hiç işine bırak, hiç işine yok. Ah? Pitbull. Ratinho assim.
Fazla gözüküyor. Kom bekleme. Bir şey. Mana bebe? Yiyeceğim bebe. Kanka, acısı iyi kitap kazanıyor. Hiç uçuna bak. Hey, was je niet? Sıfır.
Cyklon. الان خوش فرشش کنیم؟ یه ذره روی بیا جمهوری روز تابلو چقدر فرش کنیم بسید تینه کنه و سلام بیاد اینه خیلی آره اینا رو تابلو هم هم تا یکی رو دریسه جا تمام چطور نیستیش یه چی شده باید یه چم بزنیش به تا آزیده بکشی یه چم باید باز کسی رو بدید نکنید Jeszcze teraz na stop. I teraz stop. Não se mata mais. Não posso falar. Não mata, mas que não.
بله الان میام. همسا از خوبی؟ Yetsene. Non hai visto un territorio? Qua. Una mano tutto. No, tutto fai di cosa? Non fa nada di fare. Questo non è formato. Cosa è necessario? نه یه مال گوشه گوشه سیفتینش اینه نه خوبه آمپول نه یو بعد دلیل دسته دلیل رو بکش خوبی بیا باید دلیل رو بکش نه یو دلیل نیچیزی بعد اینجاله اینه بشه سه دلیل رو بکنن خوبه؟ بعد اینه بعد اینه بچینی نه یک تیر من قد تیر چیزه من این ایده رو بیش بترش بیو یعنی این ساخته نیو نه و یک کم باب داری نه یک قید چیه بند اصول چی خیلی نی تا این دکتری که بزنید نه ایت خانم دکتری اون دکتر بله آمودم بخیری آمپول ده؟ زیبو جت مثلا سفتی و باید من کار کنم سفته بی خب خانم دکتر اجازه است برام جت من بزنم؟ دست در خوب بودم خود دوزی رو آزی کنم Sana
دکتر خسته بابی؟ بله. نه الان خونه آواز کن. میفرستم. الان از سرا دسته بشون آواز کن. باشه. جوی؟ بله. با این نمیدونم کار. Sobre vai na gente,
diari bunlar. Bravo. Chceš učit si to? Víc, Anka küçük bir şey var. Anka bak küçük bir şey var. Ömer'i de getirdim. Verita. Bacak küçük bir şey mi? Ben yazsayım sizler şu yüzden. Anka küçük bir şey koyuyor. Hafta içinde ne var? Al. Çanta. Bu kahve için demek. İmkanıysa bu ülkede Her yere ediyor. kardeşim ne falan. Sen bunu bir verir misin? Ha? Sen bunu bir verir misin?
Neden böyle bilmiyorum. Biliyorsun. Anne.